Good morning, everyone. Thank you for coming to this presentation. Let me introduce myself. My name is Priska Nataliambana and I'm from Class B Nurse Profession Programs. Okay, in this presentation, we will discuss biology assessment genetic. Human genetic, genetika manusia. Genetic is a branch of biology that studies the inheritance traits. A figure who contributed to discovering the laws of genetics is Gregor Johann Mendel from Austria. Genetika adalah cabang ilmu biologi yang pelajari tentang pewarisan sifat. Tokoh yang berjasa dalam menemukan hukum-hukum genetika adalah Gregor Johann Mendel dari Austria. The legal basis of Mendel. Dasar-dasar hukum Mendel. Gregor Johann Mendel is a fairly popular researcher who conducts research in the field of heredity. In the 19th century, undertook research and establishes the foundation of heredity. Mendel conducts research on inheritance by crossing the pea plants with short ones. The offspring saw a ratio of tall plants to short plants of 3:1. Mendel's Law 1 is also known as the law of the segregation. Mendel's Law 1 states that allele pairs are in the process of gamete formation can separate freely. Mendel's Law 2 is commonly referred to as the law of association or the law of grouping gains freely. Mendel's Law 2 states that if an individual differs from one another in two or more pairs of traits, a pair of traits will be inherited depending on the other pairs of traits. Gregor Johann Mendel merupakan seorang peneliti yang cukup populer yang melakukan penelitian di bidang hereditas. Pada abad ke-19, beliau melakukan penelitian dan menetapkan dasar-dasar hereditas. Mendel melakukan penelitian mengenai penurunan sifat dengan menghilangkan tanaman kacang ercis yang tinggi dengan yang pendek. Keturunan perlihatkan nisbah atau perbandingan tanaman tinggi terhadap tanaman pendek sebesar 3:1. Hukum Mendel 1 dikenal juga sebagai hukum segregasi. Hukum Mendel 1 menyatakan bahwa pasangan alel pada proses pembentukan gamet dapat memisah secara bebas. Hukum Mendel 2 biasa disebut sebagai hukum asortasi atau hukum pengelompokan gen secara bebas. Hukum Mendel 2 menyatakan bahwa bila individu berbeda satu dengan yang lain dalam dua pasang atau lebih, maka akan diturunkan sifat yang sepasang, tapi tergantung dari pasangan sifat yang lain. Background of Mendel's Law. Latar belakang hukum Mendel. Mendel crossing peas or peas, then the result of the crosses were planned and observed for 12 years. Mendel chose pea plants for several reasons, such as being able to self-pollinate, easy to crossbreed, quickly producing seeds, and producing many offspring. Mendel menyilangkan kacang ercis atau kacang kapri, kemudian hasil persilangan ditanam dan diamati selama 12 tahun. Mendel memilih tanaman kacang ercis dengan beberapa alasan, seperti dapat melakukan penyebukan sendiri, mudah melakukan perkawinan silang, cepat menghasilkan biji, dan menghasilkan banyak keturunan. Theory of Mendel's Law. Teori hukum Mendel. 1. Pre-Mendelian heredity theory. Inherited at fertilization, teori hereditas pra-Mendel diwariskan pada saat pembuahan. 2. Classical heredity theory, trial of crosses. Teori hereditas klasik, percobaan persilangan. And the last, post-Mendelian heredity theory, chromosome in the body's division. Teori hereditas pasca Mendel, kromosom dalam bentuk sel tubuh. Characteristics of Mendel's Law. Ciri-ciri hukum Mendel. Pure Mendelian traits are a small minority of all traits, since most of our phenotype traits exhibit dominance, codominance, and incomplete contribution of many genes. For example, a child who receives a dominant allele from one parent will have a dominant from a phenotype trait or traits. Ciri-ciri Mendel murni adalah minoritas kecil dari semua ciri, karena sebagian besar ciri fenotip menunjukkan dominansi, kodominansi, dan kontribusi yang tidak lengkap.
dari banyak gen. Sebagai contoh, seorang anak yang menerima alel dominan dari salah satu induk akan memiliki bentuk dominan dari ciri-ciri fenotip. Law modification, modifikasi hukum Mendel. There were three events that led to the modification of the 3-to-1 ratio, namely semi-dominance. The dominant gen does not completely cover the influence of recessive allele, so that an intermediate trace appears. Codominance does not solve intermediate trace in heterozygous individual to two alleles don't cover each other, and lethal gens or gens that can cause death in homozygote individual during embryo after birth. Ada 3 peristiwa yang menyebabkan terjadinya modifikasi nisbah perbandingan 3:1, yaitu semi-dominansi atau gen dominan tidak menutupi pengaruh allele resesifnya dengan sempurna sehingga muncul sifat antara. Kodominansi atau tidak memunculkan sifat antara pada individu heterozigot, kedua alel tidak saling menutupi. Dan yang terakhir ada gen letal atau gen yang dapat mengakibatkan kematian pada individu homozigot pada masa embrio atau setelah melahirkan. Autosomal inheritance, penurunan sifat autosomal. Autosomal inheritance is a hereditary trait determined by genes in autosome that are dominant and recessive. Penurunan sifat autosomal merupakan sifat keturunan yang ditentukan oleh gen pada autosom yang bersifat dominan dan resesif. Gen interaction, interaksi gen. Partial deviation from Mendel's law which doesn't involve modification of the phenotype ratio, but give rise to phenotype which are the result of cooperation or interaction of two pairs of non-allelic gens. Penyimpangan semu terhadap hukum Mendel yang tidak melibatkan modifikasi nisbah fenotip, tetapi menimbulkan fenotip-fenotip yang merupakan hasil kerjasama atau interaksi dua pasang gen non-allelic. Decrease in the dominant and recessive sex genes. Penurunan rantai seks dominan dan resesif. Inheritance of an autosomal recessive gen. Children who have symptoms of the disorder indicate the inheritance of a recessive gen from both parents. Inheritance of an autosomal dominant gen. A disease or disorder is said to be inherited through autosomal dominant if the disorder or disease occurs, even if only one dominant allele. Pewarisan gen autosomal resesif. Anak yang memiliki gejala kelainan menandakan adanya pewarisan gen resesif dari kedua orang tuanya. Pewarisan gen autosomal dominan. Suatu penyakit atau kelainan dikatakan menurun melalui autosom dominan apabila kelainan atau penyakit tersebut timbul meskipun hanya terhadap satu alel dominan. Sex determination, penentuan jenis kelamin. Sex determination divided into two. One, genetics, affecting from genetic composition, allele composition, chromosome morphology, and the number of chromosomes, and two, environment, taking a role from physiological condition. Penentuan jenis kelamin terbagi menjadi dua, yaitu genetik, mempengaruhi dari komposisi genetik, komposisi alel, morfologi kromosom, dan jumlah kromosom, sedangkan lingkungan mengambil peranan dari keadaan fisiologis. Thank you to Mrs. and friends who have listened to my presentation. I apologize if there were various mistakes in the presentation process, but in terms of writing and grammar. For that, I accept all suggestions and input that are pleasing to me.